ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କରି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଆଗକୁ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ଏମିତି ବହୁ ମଞ୍ଚ ନାହିଁ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ହେଲା ହାର ଜିତ୍ର ମେଳା। ଏ ସବୁ ମେଳାରେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଜୟ କରୁଛି କି ପରାଜୟ କରୁଛି ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଚରିତ୍ର କହିଲେ ଯେ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଆସେ। ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଭଲ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଅବଶ୍ୟ। नो कॉमेडी, फुल सीरियस, पुराना संलाप कि पुराना चरित्र मु कहे नहीं। यही संलाप मोर मानिया अछि। जने गोटे नर्सिंग होम रे गोटे एमडी की अच्छी घरे गुमास्ता नर्सिंग होम चरित्र अच्छी आ नाटक मो जीवन में अनेक नाटक कर बहुत नाटक कर 150 रु ऊर्ध्व नाटक यात्रा नाटक कर नाटक एत सुंदर मत लगी मो आत्मा को छुई नाटक मु तो आशा करुच्ची जदि खंडगिरी कुंभ मेला नाटक के तर्जमा करा जाए ताले श्रेष्ठ स्थान नाटक ही कारण ये नाटक गोटे मेसेज अंधविश्वास प्रति गोटे मेसेज ये अंधविश्वास को विश्वास करी मनुष्य मैंने आज कौन होती गोटे मेसेज तेणु मु आशा करे मोर दीर्घ दिन अनुभूति कहूँ धौली गणनाट्यर वो नाटक सब भूल हो गला श्रेष्ठ नाटक हम मु आशा कर आनंद पंडे मैंने कौन कह सेमती स्टार मान मध्य यात्रा कर फेल खंडगिरी मेला पाद तले ठीक नुह अवहेलित कहवा ठीक नुहे कहीं अवहेलित कहीं कलाकार मैंने एडजस्ट लाइफ बुली 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 जाजापर जीवन कौन जो आप कहले जाजापर जीवन टा कौन सुख में दुख भी अच्छी सुख भी अच्छी ये जो यात्रा कला यात्रा कला को दुख आसी आम आसी आम निशारे आसलु निशा कौन यात्रा करवा अभिनय करवा से निशार आम आसलु जहाँ पेशा हो गला कौन करवा बहुत प्राय 15टी यात्रा देखा मिलूँ विभिन्न रकम लोक विज्ञापन प्रशासन आसूची तो किए हनुमान चालीसा बांटुची किए गेरुआ गामछा बांटुची आपणकर एठी कौन करा होती सेही तो खंडगिरी कुंभ मेलार मजा सेही जो मजाटा आउ कोठी मिलेनी तेणु ओडिशार गोटे मेला कुंभ मेला एमती सब भेलिकी देखाती ता भीतर जी जे घोड़ा जी बुलेब
କି ପ୍ରଶାସନ କରିବ କି ଭଲମନ୍ଦ କରିବ, ସିଏ ଯେ ହାଇଷ୍ଟ ସେଲ୍ ନେଇଯାଉଛି ଏମିତି କିଛି କୋଉଠି ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପାଇନି। 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ମାନେ ସେମିତି ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପାଇନି ଯେ ଏଇ ଗଣନାଟ୍ୟ ପରା ଏମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ହାଇଷ୍ଟ ସେଲ୍ ନେଇଗଲା। ନାଇଁ, ନାଟକର ଦମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ନାଟକ ଲୋକ ଟାଣେ। ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେତେ ଯାହା ବିଜ୍ଞାପନ କଲେ ବି ନାଟକ ଯାହାର ଭଲ ଥିବ ଲୋକ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କହିବେ। ଯୋଉ ନାଟକ ନାଟକ କରି ଯେ ସେଲ୍ ନେଲା ବିଜ୍ଞାପନ କାମ ଦବ। କାମ ଦବ। ବିଜ୍ଞାପନ ବିଜ୍ଞାପନ କଣ କାମ ଦବ? ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ହୁଏତ କଣ କିଛି ହବନି। ନାଟକ ଖଣ୍ଡଗିରି ବେଳା କୁମ୍ଭ ବେଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି।